guys. Mana impuna? Nggak ada deh impuna euy. Tah, sorok pin. Enggak lah, urang lihat-lihat heula. Kok kopi maku tangan aku pakai wadah. Oh, mau gabah-gabah teh kopi wadahnya dikitukeun. Oh, Iya. tah. Coba. Susukan, guys. Iya, guys. Tah. Ayo tuh, Pin. Wah. Putar balik lagi ke sana. Yuk, guys. Lanjut. Lanjut cari apa, Pin? Lanjut cari Impun. impun. Impunnya saat guys, saat impunnya. Yuk, guys. Pin. Ini banyak, guys. Ala, guys, ala.
Bisa tuh. Salah, kurang jalan-jalan. Tuh, di situ. Tangkap. Oke guys,